পুনর্দৎ সর্পঙ্গর দুইটা ভাইজা গোটে হল সুমিত্রী এবং সুমিত্রা। তো দুহিঙ্কর গর্ভরু গোটে গর্ভর জন্ম হলে দুইটা সন্তান তাঙ্কর নাম কানা গৌড় ଆଉ ଗୋଟେ ଗର୍ଭରେ 69 ମାନେ ସର୍ପ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କ ହେଲନା ହେଲା ସୁମିତ୍ରା। ତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପତ ସର୍ପଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ପିତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପୁନର୍ଦତ ସର୍ପଙ୍କର ଦୁଇଟା ଭାଇଜା ସୁମିତ୍ରା ଏବଂ ସୁମିତ୍ରୀ। ତ ଜଣେଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗରୁଡ଼ ଆଉ ଜଣେଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ 69 ସର୍ପ। ତ ଦିନେ କାଣା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପିତା ଗରୁଡ଼ कौन कार्य ऋषिंद्र साप पाइले आउ जदि सही साप्यर पुण्य फल माने केनता मुक्ति पाए जेतले सुनले तो से उपाय कहले नारायण जे अमृत आनी करे जे पान करैबा ताहन तो ता बापा जी तो से माने काना करे नारायण का पासे लेके गुडे अमृत भंडार धरे आहा अमृत भंडार जे देखो गरुड़ आई अमृत जिते रखी स्थान तो सही अनुष्ठित सर्प माने चांडालर पड़े असुर प्रकृति गोटे मानकर अनुष्ठित मान संतान हेले असुर प्रकृति एवं गोटे मान सुमित्रार गोटे संतान हेले गरुड़ से भगवान भक्ति तो से अमृत जिते आनवाली गले तो सही सुमित्री अनुष्ठित सुत कहा पान कर तुम अमर हो तुम क्या मारबार तो तापर कहा है दुहिंकर मध्य विवाद है तो जेते नि बोले है सखा मूल माई लेखिबो सहित भंग सहित की पाक गरुड़ तो गरुड़ है ना साप बे पारबा गरुड़ ता फटो की काला बोले आगे फटो जे खुपेरा देखो गरुड़ मारिले गरुड़ सही गरुड़ काना कले सही वनस्पत सर्प को मारी दे तो सही सुमित्री काना कले घोर घोर तपस्या करे तो सखा घोर तपस्या करे काना कले आहा महादेव प्रसन्न जे होइले जानो होइले जानो की हो होइले जानो जेते बेले खुशी आसिक बरदान देवे कि जेन वनस्पत सर्पटा मरी तो जेतबे क्षीर समुद्र मंथन करे विष अमृत औरावत हस्ती चंद्रमा एवं पारिजात पुष्प एंता एंता 14टा जिनिस कहैथिला तो जेतबे महादेव कहले
ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେନେ ବିଷ ବାହାରିବା ବିଷ ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଇମି ସେହି ଅନସ୍ପତ ସର୍ପଙ୍କୁ ମୁଁ ବରଦାନରେ ସେ ଜୀବନ କରିକି ମତେ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ମୋ ଜୀବନ ପାଇବ ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଯିଏ ଅନସ୍ପତ ସର୍ପ ଥିଲେ ଆସିକରି ଶିବଙ୍କର ବିଷ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଉଠିଛି ତ ସେହି ବରଦାନରେ ଦେଖିବା କାମ ହେଲା ଆଗେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଯେ ବିବାଦ ହୋଇଲା ମାନେ ଗରୁଡ଼ ହେଇଗଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ଆଉ ସେଇ ନାଗ ସର୍ପକୁ ଧାରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହେଇଛି ସେହିପରି କାଣା ହେଲା ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ସର୍ପଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାଦ ହେଇଗଲା ସେଇଠି ସେଥିଲାଗି କାଣା କଲେ ସେଇ ମହାଦେବ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଷ ବି ପାଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଯେକୌଣସି ସର୍ପ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେଇ ଅନସ୍ପତ ସର୍ପ ଭିତରୁ ସେମାନେ ବିଷ ପାଇଲେ ଗେଣ ସାପ ଭଙ୍ଗା ସାପ ଏମାନେ ଏଇଟା ସର୍ପ ଅଭିଶାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି।